हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू एजुकेशन इंस्पायर यूट्यूब चैनल। षष्ठ श्रेणी पिलामाने आज आम डिस्कसन करवा तुम एमआईएल अथवा साहित्य बहिर प्रथम विषयटर ना हूँ पिले वर्षा। यार कवि होउछंती जगन्नाथ दास। यही विषय आम समस्त प्रश्न एवं तार उत्तर गुड़िक आम डिस्कसन करवा। जदि पिला आम चैनल को नुआ आसता आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने सहित पाखे बेल आइकन को प्रेस करूँ। सांग मान निकट को भिडियोटी शेयर करूँ। ओके तो पिला माने चलते भिडियोटी स्टार्ट करवा। ये रही पे तुम वर्षा कविता है। आम आज यार जो डिस्कसन करवा कौन ना अभ्यास जिते सब समस्त अभ्यास गुड़िक क्वेश्चन आंसर गुड़िक आम डिस्कसन करवा। ओके सो देख पिले ना प्रथम कही निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर कुह। वर्षारे केतोटी ऋतु आसे? यार राइट आंसर अथवा सठिक आंसर होची वर्षरे 6टी ऋतु आसे। वर्षरे केतोटी ऋतु ना 6टी ऋतु। तापर कही ग्रीष्म ऋतु पर केउं ऋतु आसे? ना ग्रीष्म ऋतु पर वर्षा ऋतु आसे। तापर कही मेघ माने केउंठी मिलित हुअंती? ना मेघ माने शून्य पथरे अथवा आकाशरे मिलित हुअंती। नेक्स्ट कही पृथ्वी सूर्यंक उतापरे केते मास उत्तप्त थिला? ना पृथ्वी सूर्यंक उतापरे 8 मास उत्तप्त थिला। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन ना खद्योत केते बेले उड़ी बुले? ना खद्योत संध्या बेले उड़ी बुले। ओके तापर नेक्स्ट क्वेश्चन दिवा 2 नंबर को। 2 नंबर कही उत्तर लेख। ना मेघमाल किपरि भावे जल वर्षा कले? ना यार उत्तर हेउछि ना शून्य रे मेघ माने बिजुली और घड़घड़ी शब्द सहित मिलित हेले परे परे भीषण शब्द करी मेघमाल जल वर्षा कले। तापर ख नंबर प्रश्न कही गर्जंती आवरीण पानी एठारे किए गर्जिबा कथा कहुଯାଇଛି? ना गर्जंती आवरीण पानी एठारे बेंग गर्जिबा कथा कहिसंती। वर्षार गर्जन शुणी बेंग माने जलाशयर चतुर्पार्श्वरे मिलित होई गर्जन अथवा राव करंती। नेक्स्ट क्वेश्चन ना एही कवितारे काहाकू राजा बोली कहुଯାଇଛି? राजा बोली क्या कहुଯାଇଛି? ना एही कवितारे पृथ्वी अथवा मही को राजा बोली कहुଯାଇଛି। नेक्स्ट पढ़िबा घ नंबर प्रश्न ना वर्षा ऋतु को सकल ऋतुंकर सार बोली कवि काहींकी कहिसंती? यार उत्तर होची वर्षा ऋतु रे पृथ्वी शस्य संपद रे भरपूर होई जाए। वर्षा ऋतुर जलदान फल रे विभिन्न प्रकार शस्य उत्पन्न हुए। प्राणी और उद्भिद जगत जल कष्ट खाद्य अभाव दूर हुए। तेणु कवि वर्षा ऋतु को समस्त ऋतुंक मध्य श्रेष्ठ बोली कहिसंती। तापर क्वेश्चन कही मयूर काहाकू चाही नृत्य करे? ना मयूर गिरी शिखर रे थिबा मेघ को चाही नृत्य करे। ओके तापर पिले पढ़िबा हमर देख ना सरल अर्थ सरल भाषा रे बुझाई लेख। ओके ना प्रथम क्वेश्चन कही महीमंडल दुख चाही जल छाड़िला तोष होई। यार सरल अर्थटी कौन हेबो? ना यार सरल अर्थटी हेबो ना महीमंडल डड डड ड तोष होई। ना उद्धृतांशटी कवि जगन्नाथ दासଙ୍କ रचित वर्षा कवितारू आनीत। पृथ्वीर दुख देखि मेघ किपरि जलदान करे ताहा एठारे वर्णित। प्रचंड सूर्यतापरे पृथ्वी 8 मास धरे संतापित होइथाए। ग्रीष्म ऋतु पर वर्षा ऋतु आसे। एही ऋतु जलदान करी पृथ्वी को शस्य श्यामला करे। तेणु जीवजगत 6 ऋतु मध्य वर्षा ऋतु को श्रेष्ठ बोली कही थांती। शून्य आकाश व्यापी मेघमाल चारिआडे घुटी जाए। 8 मास धरी प्रखर सूर्यतापरे भूपृष्ठर समस्त जलराशि बाष्पीभूत होई पृथ्वी शुष्क हो जाए। वर्षा कालर आगमन रे सूर्यतापर प्रखरता कम हो जाए जहाद्वारा पृथ्वीवासींकर कष्टटी विनाश हुए अथवा नाश हुए। पृथ्वीर दुख देखि मेघ करुणापूर्ण हृदय रे जलदान करे। घोर गर्जन करी मेघमाला जल वर्षा करती। कवि मधुसूदन दास लिखिछंती जे ना बांधव अटे तरुलता जीवर प्रकाश एई करुणा से निरंतर। ओके तापर देखिबा ख नंबर पिले सरलार्थ ना अल्प नदीए पुरिले लहर मते उछुरिले। कौन अल्प नदीए पुरिले लहरी मते उछुड़िले। यार सरलार्थ कौन हम ना अल्प नदीए डड 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 उछुड़िले। ना उद्धृतांशटी कवि जगन्नाथ दासଙ୍କର लिखित वर्षा कवितार उद्धृत। एठारे कवि वर्षा काल रे क्षुद्र क्षुद्र नदीर अवस्था संपर्क रे आलोकपात करिसंती। ना वर्षा ऋतु आसवा मात्रे चारिआडे अनवरतर वर्षा होइथाए। वर्षा जल लाभ करी प्राणी जगतर आनंदित होइथांती।
ଜୁଳିଜୁଳିଆ ପୋକମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଉଡ଼ି ବୁଲନ୍ତି। ମେଘର ଗୁମ୍ଭର କ'ଣ ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ବେଙ୍ଗମାନେ ଜଳାଶୟ ଚାରିପାଖେ ବେଢ଼ି ଯାଇ ଗର୍ଜନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ନଦୀ ଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ଭା ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ତାପରେ ନା ସେ ସବୁ ନଦୀରେ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ। ଲହରୀ ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଉଛୁଳି ଉଠି ନଈ ନଦୀ କୂଳ ଅଥବା ଦୁଇ କୂଳକୁ ଛୁଇଁଥାନ୍ତି। ତାପର ସରଳାର୍ଥ କହିଛି ଦେଖ ନା ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରାଜାର ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମହି। ନା ଛତୁ ଯେ ଦିଶେ ମହି। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଲିଖିତ ବର୍ଷ କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଏଠାରେ କବି ପୃଥିବୀକୁ ରାଜ ସହିତ କିପରି ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି। ନା ବର୍ଷା ଋତୁର ଆଗମନରେ ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହୋଇ ଉଠେ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ରାଶି ଭରପୁର ହୋଇଯାଏ। ଶସ୍ୟରେ ଭରପୁର କ୍ଷେତକୁ ଦେଖି ମଣିଷ ଚିତ୍ତରେ ପୁଲକ ଜାତ ହୁଏ। ଏହି ଋତୁରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଛତୁଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟି ଛତା ପ୍ରାୟ ଭଳି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ପାଟଛତା ଶୋଭା ପାଇଲା ପରି ପୃଥିବୀ ରାଜାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଛତୁଗୁଡ଼ିକ ପାଟଛତା ପରି ଶୋଭା ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ କବିଙ୍କର ଏହି କାବ୍ୟିକ ତୁଳନା ବେଶ୍ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇପାରିଛି। ସୋ ଏ ଥିଲା ପିଲେ ତୁମର ସାରାଂଶ ହେଉଛି ଏଇ ସରଳାର୍ଥର ହେଲା। ଯଦି ପିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିବେ। ଓକେ, ଚାଲ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କହିଛି ପିଲେ 4 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦ୍ୟାଂଶରେ ଖାଲି ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ବହି ଦେଖି ପୂରଣ କର। ବହି ଦେଖି ଗୀତଟି ପୂରଣ କରିବ। ନା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନ ଡ୍ୟାସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଚିତ୍ତରେ ବରସି। ନା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନ ଜଳରାଶି କରୁଣା ଚିତ୍ତରେ ବରସି। ତାପରେ ନାନା ପ୍ରକାରେ ଶସ୍ୟରାଶି ଏଣେ ପୂରିତ ମହି ଦିଶି। ନେକ୍ସଟ 5 ନମ୍ବର ଏହି କବିତାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ପୃଥିବୀ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାଁ ହେଉଛି ରବି, ସେମିତି ପୃଥିବୀର ହେଉଛି ମଞ୍ଚପୁର ଅଥବା ମହି। ତାକୁ ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଭାବରେ ବା ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ତମର 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଯେମିତି ବରଷା ଶବ୍ଦର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି ବର୍ଷା। ସେଭଳି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଗଦ୍ୟ ରୂପକୁ ଲେଖ। ଦେଖିବା ଚାଲ ଆମେ। ନା ଶବଦର ହବ କ'ଣ ନା ଶବ୍ଦ, ଗରଜିର ଗର୍ଜି, ବରସିର ବର୍ଷି। ଯେମିତି ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ତପତର ତପ୍ତ ଏବଂ ଅଳ୍ପର ଅଳ୍ପ। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ପଦ୍ୟ ରୂପରୁ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ଗଦ୍ୟ ରୂପ କଲେ। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ନା ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ସୁହାଉଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ବାଛି ଲେଖ। ମଞ୍ଚପୁର, ମଞ୍ଚପୁର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମଞ୍ଚପୁର କାହାକୁ କହିବା ନା ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ। ଯେମିତି ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ କହିଛେ ନା ଭୁଞ୍ଜନ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭୋଜନ କରି, ଇଏ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ମଣ୍ଡୁକର ଅର୍ଥ ହେବ ବେଙ୍ଗ ଏବଂ ନିଶାମୁଖ ମାନେ ହେବ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳ। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା 8 ନମ୍ବରକୁ ହେଲା। ନା 8କୁ ଯେପରି ଅଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ ସେହିପରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ଲେଖ। ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟା 9କୁ କହିବା ନବ, 7କୁ କହିବା ସପ୍ତ, 6କୁ କହିବା ଷଷ୍ଠ, 11କୁ କହିବା ଏକାଦଶ। ଓକେ, ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ଲିୟର। ନେକ୍ସଟ କହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ 3ଟି ଏକ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ ମିଶି ରହିଛି। ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛ। ଅଲଗା ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛ। ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କହିଛି କରେ ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି, ଗିରିଶିଖ, ପବନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ କିଏ ତୁମର ନା ଗିରିଶିଖ। ସେମିତି ଖରେ ଦେଖ ନା ମଣ୍ଡୁକ, ମୟୂର, ଛତୁ, ଖଦ୍ୟତ। ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଛତୁ। ଓକେ, ସୋ ହୋପ୍ ଆଶା କରୁଛି ପିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପିଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଲ୍ଦି ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ସୋ ପିଲାମାନେ ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ଆଉ ଏକ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଟପିକ୍ରେ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ଅପସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଓକେ, ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ।